शांति तो गली गली भितर देखुची जने से चिमटारे काटुची काटी काटी कहूची ए आता ए आता ए आता ए आता बोले सब सुना बेटी देला बेटला पर मोर दादा को देकर कहले ए सुनाम ने रे मोर दादा न सुनाम ए सुनाम ने रे सुनाम तुम्हें दुई भाई चिन चिन काटाइले करबास बोल दुई जन मुदी तैयार कले पिंधले तापर मोर दादा मरी गले मोर बाबा मरी गले ए मुई पिंधली आछि ए मुई देरी करी मु कहिबा पाई चाहे आमे एठु किछि नहीं पारिबा नहीं किंतु आमे गले एठु कोठी जिबा एटा मु कहिबा एठु जदि आमे छिबा आमे कोठी जिबा मोर प्रिय भाई बहन माने जीवन को सजवा मोर डिग्री धरि को जाई पारिबी नहीं मोर ज्ञान मत स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं जदि मोर जीवन कोनसी पाप अछि मंदता अछि एबे प्रभु मते कहिबा पाई चाहंती पुअरे छियरे तो पा एक अपूर्व सुजोग अछि पापरु फेरिबा पाई पापरु फेरिबा पाई मोर प्रिय भाई भणी माने मस्त खोलंतु देखो से पदरा में पुणी पढ़िबा सेई माथ्यू 3 पर्व आपण मो पाई पढंतु 12 पद ताहांको हातरे कुला अछि ताहांको हातरे आपण 10 पद फास्ट पढंतु 10 पद आउ एबे सुधा गछ गुडी को मूल रे आउ एबे सुधा गछ गुडी को मूल रे कुड़ाणी लागि अछि कुड़ाणी लागछि एबे भी कुड़ाणी लागिछि एबे कि तेबे गछ को काटी देबे एबे जैसे धैर्य धरी छंती एबे हेले फलबो काई की एबे हेले बदलबो काई की एबे हेले सुधरबो काई की प्रभु एबे पर्यंत हमको सुजोग 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 दउछन मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमन को प्रत्येक को अनुग्रह करत हमें केबे सुधरिबा केबे बदलिबा हमें भाबुछु मोटी पाप नहीं बोली के कहला साधु जहन जतरा साधु विश्वासी मन को लेखुचंती से गोटे कथा लेखुचंती प्रथम जहन 1 पर्व 8 पद रे पढ़िबे टिके प्रथम जहन 1 पर्व 8 पद हां आम्भ मानकर पाप नाही आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदी कहू ताहा हेले आपना आपना को प्रवंचन आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदी को बाबू माने काली टिके लाइट व्यवस्था करबो हला एटा नाट देखला पर होछ एटा एतकी लाइट लगा की काम एटा काली की चेष्टा करबो सब लाइट टिके मीटिंग आरंभ होबा पूर्व लाइट व्यवस्था कर देबो सब एतकी लाइट थाई कर अंधारे बसबा की दरकार ए चारियाडे लाइट लागिछि अंधारे बसिछु ख्रिस्टियन मीटिंग रे अंधार नथिबा अछि आमे आलोकर संतान आलुओ थिबा अछि लोक बाइबल खोली पढबा अछि एटा तो दिन मीटिंग नै ना संध्या मीटिंग कल संध्या मीटिंग रे भी तो लाइट हबो नै केति हबो आडा पडी एतकी आनी लगाई दिछ कुडे रे बोल साउंड दउ नै चेष्टा करबा काली टिके फल कर साउंड करबा मोर प्रिय भाई बहन माने आपण मार्ग में कहिबा पई चाहे पढंतु मास पढो हां आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदी कहू ताहा हेले आपना आपन को प्रवंचना करू पुनी आम्भ मानक ठारे सत्य नहीं जदी एठी आमे कहूचु मोटी पाप नहीं आमे मिछ कहूचु मोर प्रिय भाई बहन माने हम समस्त ठारे किछि ना किछि पाप अछि आ प्रभु चाहुचंती से पाप को आज छाड़ीबा पई जदी आपण पाप छाड़ीबे नै प्रभु आपण को छाड़ीबे नै कोटा जीव बोल लिखाई छी जदी मो ठारे थिबा शाखा 12 शाखा ने मो ठारे थिबा लोक भी जदी फलबो नाही क्रिश्चियन जीवन वास्तव जीवन काटबो नाही से भी कोटा जीव बाइबल बारंबार हमको वार्निंग दिए सेमान को प्रभु छाड़ले नहीं हमको दया करिसती आमे भी जदी पाप करबो हमको भी छाड़बे नहीं आमे कोन भाबुछु आमे रक्षा पाई जाइछु आमे केमती कले भी स्वर्ग को जीवो के कहला जीवो बेविचार करके स्वर्ग को जीवो चोरी करे स्वर्ग को जीवो मद पे स्वर्ग को जीवो केमती स्वर्ग को जीवो केमती जीवन काटे स्वर्ग को जीवो मोर प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एटे भय सहित सेवा करिबा पाई भय सहित क्रिश्चियन जीवन काटिबा पाई एटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुजोग दैचंती हमको एटा सुजोगर मीटिंग एटा एटा अनुग्रह मीटिंग एटा आमे बसिला बेले जीवन को सजारिबार अछि पापरु फेरिबार अछि मंदतर फेरिबार अछि अबाटरु फेरिबार अछि दुष्टतर फेरिबार अछि जदि फेरिबा नै आमे कोटा जिबा से माथ्यू पुस्तक आसंतु पुणी थरे माथ्यू 3 पर्व 12 पद ताहांको हातरे कुला अछि आउ से निज खोला उत्तम रूपे परिष्कार करी आपना गहम अमार रे संग्रह करी रख कोन लिखा अछि ताहांको हातरे कुला अछि अरे चासी माने जानिछु कुला कोन काम करे हुए तो से घास
ক্ষেতରୁ କଳା ହେଇକରି ଖୋଳାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖୋଳାରୁ ଅମାରକୁ ଯିବ ନାଇଁ। ଏବେ ଘାସ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଧାନ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ବଢି କରି ଗହମ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ବଢି କରି ଭାବୁଛି କ'ଣ, ମକେ କେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କାହାକେ ଜାନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। এটা কে ଭାବୁଛି, ଘାସ ଭାବୁଛି। ଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ଯେ ଫଳଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ କୋଟା ହବ, ଧାନ ପେଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଭଇଁ ଆଣିବେ, ଛମକ 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 ସର୍ଦ୍ଦା ହେଇଯିବ, ଦେଖା ମକେ ଭଇଁ କରି ନେଲାଇନି। ପରେ ମିଣ୍ଡାଇଲା ବେଲେ ସେ ଭାବ ମିଶିକରି ପଳାଇବି ବୋଲି କରି, ନାଇଁ ମିଶିକରି ପଳାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୁଲା ହାଲାଇ ଦେବେ, ଏ ବାଟଟା ଏ ବାଟ ସେ ବାଟ, ଲେଖାଯାଉଛି ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ, ଠକି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ କୋଟାରେ ମିଶା ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ କୋଉଠି ସେ ବେଡ଼ାରେ ଏକା ମିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ମିଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି, ବେଡ଼ାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 2007 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଜବଲପୁରର କଥା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏ ବେଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରୀ କରି ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇବାଟା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ କହିଥିବେ କାହିଁକି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଦିନେ ମୁଁ କୋଟପାଡ଼ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ମିଟିଂ ପାଇଁ, ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପୁରୀ କରି ମିଡ଼ାଉଛି। ସେ ପିରି ମନ ଉଡ଼ୁଛି, କିସ୍ କରୁଛି ଏ ଲୋକ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ବେଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇ ଦେବ ବୋଲେ। କୋଉଠି? ବେଡ଼ାରେ ଆକା ସିତି ଆକା ଧାନ ବାଟେ ଧାନ, ପିଆଲ ବାଟେ ପିଆଲ। ମୋର ସେବା ସେଇଟା। ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ସମୟ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଟାର। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ପାପ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ଆମେ ମରବା ଯାଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଠେକା ନେଇନୁ, ଆମେ ମରବା ଯାଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ଠେକା ନେଇନୁ, ମରବା ଯାଏ ମିଛ କହିବାକୁ ଠେକା ନେଇନୁ, ଆମେ ମରବା ଯାଏ ଅଶାନ୍ତି ଠେକା ନେଇନୁ। ଆମେ ଥାକୁ ନାହାନ୍ତି, ପାପ କରିବାକୁ ଥାକବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କିଏ ପିଓତ ନାହିଁ, କେ ଭଲ କେ ସତୀ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କୁହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କେ ଭଲ କି ନାହିଁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା। ଆପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ମିଳି ନପାରେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ନହେଲେ କୋଟା ଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଅନୁତାପ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଏବେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛୁ, ଭୟ ଆଉ କମ୍ପ ସହିତ ହିଁ ସେବା କରୁଛୁ। ପାଉଲ କହିଲା ଭଳିଆ, କାଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା ହେଇଯାଏ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଭୟ ମୋର ମନରେ ବି ଅଛି, এইটা ବି ଏ ଭୟ ମୋର ଅଛି। ଏ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲୁଥରାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 84 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରିନାହିଁ ଏବେ ଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 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 ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାରି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୋଟା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାପ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରି ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ବାଇବଲର ଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 15 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 15 ପଦ।
କୁକୁର ମାନେ କୁକୁର ମାନେ ମାୟାବୀ ବେବିଚାରୀ ମାୟାବୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନରଘାତକ ନରଘାତକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ବାହାରେ ରହିବେ। କୋଉଠି ରହିବେ? ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସେ ତ ଯିବ ନାହିଁ ଏ ମିଶ୍ରା ମିତ୍ରୀ ମିଶା ଯିବେ ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖ ଆମେ ସକାଳ କେଟା ଲଗା ମିଛ କହି ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ଗଲା ପରେ କେଟା କହିବୁ ଆରେ ମିଛ କହି ଆରି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିବୁ କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ମିଛ କହିବି କେ ମିଶା ଜାଣି ମୋର ମା ତ ବିଲକୁଲ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ମିଛ କହିଲେ ବୋଲି ମାତ୍ର ମିଛ କହିବା ଲୋକ ବାହାରେ ଏମିତି ମିଛ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେ ତରକାରୀ ମାଗିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଲୋ ସରିଗଲା ତରକାରୀ ଏ ଦେଖ କଡ଼େଇ ମାଜିଲିବେ କଡ଼େଇ ସିନା ମାରିଲୁ ନାନି ଗିନାରେ ରଖିଲୁ କି ନାଇଁ ଆଗେ ଗିନାରେ ରଖି କଡ଼େଇ ଦେଖାଉଛି ଗିନା ଦେଖାଉ ନାହିଁ ସେ ଆମର ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ কে যদি চিনি মাগলে নাই রি চিনি সরিগলা ডাবা ঝাড়ি করি ডিকাশন করি করি পিলি বলবো দেখলা ডাবা চিনি থিব কি নাই থিব চিনি পাই মিচ চিনি পাই আউ কেটা মা মন তো আরি ভয়ঙ্কর সকাল 5টা রুটি প্রার্থনা করুথিবে 6টা বেলকে দাঁত কাটি মাগলে নাই রি সরিগলা শুক্লাটা করছিলা বতরাই করে চাবলি বলবে দেখলা কবাট কোন পেন্ডা থিব আমার ঝিও মানে ভয়ঙ্কর মিচ পুয়া মানে আরে কোন শিখাইবা পড়ব না এটা কুই স্কুলে পড়িছতি কে জানে আজি সামান্য মিছ কথা আমি কହୁছি এ মিছ কই আমি স্বর্গରୁ বঞ্চিত হব আজি আমার জীবনକୁ সজাইবার টাইম আসি যাইছি জীবনକୁ সজাড়িবার গোটে পদ পড়িবা প্রথম করন্তীয় 6 পর্ব তার 9 ଆଉ 10 পদ প্রথম করন্তীয় 6 পর্ব 9 ଆଉ 10 পদ ও বা ধার্মিক মানে নাই না অন্ধারে পড়ুছটি ভাল করে পড়ো ও বা অধার্মিক মানে সে ও তো ইম্পর্টেন্ট কি নাই এবার সরাই দিতেল ধার্মিক বলি করি কোন লেখা ও বা অধার্মিক মানে পড়ে মা পড়ে যে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্যর অধিকারী অধার্মিক মানে যে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্যর অধিকারী হবে নাই এহা কি তুম্ভে মানে জানো না ଏହା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ହଁ ভ্রান্ত হুও নাহি ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ বেবিচারী কি প্রতিমা ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲେ କଣଟା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲେ କଣ ମୋର ଟିକେ ଦେଖ ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲେ କଣ କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ସତ୍ୟ ଆକା ମନେ ମନେ ଖଜା ଖାଉଥିବୁ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ଗଲେ ମାନେ ନାହିଁ ହରେ ନାହିଁ ମକେ ହେଲେ ମାନତାବେ ବୋଲବାଟା ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲେ କଣ ସେଟା ଆକା ବ୍ୟଭିଚାର ଏ ଘର ତାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ ନେ କିଲୋ ମକେ ହେଲେ ମାନତାବେ ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଣ ଗଲା ବେଲେ ମିରରକୁ ଠିକ କରି ଦେଖବାଟା ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର ଥରେ ଦେଖବାଟା ପାପ ନାହିଁ ଉଲ୍ଟି କରି ଦେଖବାଟା ପାପ ପାପ ସେଟା ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ବିବାହୀ ଡୋକରି ହେଇଗଲେ ବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଆଲଜିଛି ସେ ଘରେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିବେ ମୁଇଁ ସେ ଘରେ ବିବାହ ହେତିବେ ସେ ଘରେ ମୁଇଁ ବିବାହ ହେତିବେ মোর আতা আঁকা ভাঙলা মোর অসুর বিশ্বাস পড়তা যে তাকে সে ঘরে মুই বিবাহ হেতিবে বলছে সে বিবাহ হেলা তার দুইটা পিলা বিবাহ হয়ে গেলে বে মাত্র ডোকরে আত্মা কুতি আলজিছি সে ঘরে সেটা কবে বেবিচার বেবিচার কোন বেবিচার কিছু নাই ভৌণী মানে সিরিয়াল সিনেমা দেখি করি এমতি স্বামী মতে থিলে বলে হেতাবে কালিয়া মোটু পাটা মুন্ডা মানে নাই হরে নাই মোর ভাগ্য খারাপ আকে মুই বিবাহিলি বলবাটা হচ্ছে বেবিচার বেবিচার কোন খালি বুঝাউছি বেবিচার কোন মোবাইলে কার কার ফটোকে জুম করে দেখবাটা হচ্ছে ভাই মানে বেবিচার বলে কোন স্ত্রীর ফটো থিব তাকে জুম করবে না কারণ সাইডে জুম ଅଛି তাকে জুম করবে না সাইডে যে থিব তাকে জুম করি তাকে কইবে বেবিচার এମାନେ স্বর্গକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯିବେ ନାହିଁ ମୋର ବହିଟା ଲେଖିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ହବ ଆପଣମାନେ ଆଜି କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବହିଟା କାଲି କିଛି ଲୋକ ନେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି କାଲି ସରିଯିବାରୁ ଏ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଏ ବହିରେ ଏ ବହି 92 ପୃଷ୍ଠାର ବହି 16ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି
ଆପଣ ଦୟାକରି କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିବାହ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବିବାହ କାହାକୁ ହେବାର, ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ କେମିତି ବାଛି ପାରିବେ, ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ମା ହେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କେମିତି ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ବାପା ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ଋଣ ମୁକ୍ତ ପରିବାର, ଋଣମୁକ୍ତ ପରିବାର। ଏ ବହିଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହାର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଇପାରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମନମାଳିନ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ ବୋଲିକରି, କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପାପ କାମ କରି କାହାକୁ ବଳି ଦଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଇଁ କାହାକୁ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ବିଚାର କରିବ, ମତେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ, ଏମିତି ତ ଟେମ୍ପର ହେଉଛୁ। ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଡରି କରି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ପାପ ବିଷୟରେ, ଖେଦେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ତମେ ଭଲ ମୁଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଭଲ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ ତ ବାପଡ଼ା ମାନେ ବେଡ଼ିଂ ଧରି ଏନେ ପାଲା ତେନେ ପାଲା, କେତେ ତେନେ ଗଲେ ଚାହାନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ମାମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ହେଲା। ଜଣେ ଥରକୁ କବର ଧରେ, ଜଣକୁ କବର ଦେଲେ, ସେ ମଦୁଆଟା କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଳକୁ ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଇ ମାମୁଁ, ଏ ତ ମଦୁଆଟା, ଏ ତ ଚୁଆରୀଟା, ଏ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଳେ ଯିବ। ତୁଇ ଜାଣିନୁ ଭଞ୍ଜା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ଯଦି ସତ କରି କହିବି ବୋଲେ ମକେ ମିଶତେ ତବେ ଏମାନେ। তুই জানিনু, তুই পিলা লোক, তুই জানিনু, যদি আমি সৎ কথা কইবি মকে মিশতে তবাই মানে। মোর কাম সরিগলা বাবু, মু যাচ্ছি সেন্ট্রাল অফিসে, মোর মিটিং হচ্ছে বলে পলাইলে। তো আপনার ভাবতু নাই যে আপনার মানুষ ভাল করে খবর দেলে পলাইবে বলি করে। আজকাল দেখবে সে মদুয়া, সে জুয়ারি, জমি বাড়ি মারি খাইতেব, দুইটা মাঝি ଥିଲେ ବି তাকে 3টা বিশপ খবর দেওয়া ভারি আসবে। হ্যাঁ দেখবে ধনী লোক হলে গাদা লোক খবর দেওয়া আসছে, বেশি লোক খবর দিলে স্বর্গে পলাইব সে। আজকালটা মদুয়া মন মরে 3 দিন আরি আরি ভয়ঙ্কর প্রার্থনা, প্রভু 500 ଟଙ୍କା ହାତରେ ଦେଇଥିବୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଫାଲନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ? ମୋତେ ଥର ଗୋଟେ ମା ସେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ମଦ ପିଲା, ଜୁଆ ଖେଳିଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା ହେଲା ମରିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ପୁଣି ଜାଗା ମାଗିଦେବା। ଯଦି ମୁଁ କହି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜାଗା ଦେ, ଆରେ କାଲିଆ ମୁଁ তোকে ଜାଗା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ଆଗେ, তাকে জায়গা মাগি দেছু। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, লোক ডাবু দেলে প্রার্থনা করব কামাকে ভারি পড়িছু। আজ মু কহিবা পাই চাহে, পাপ সহিত প্রভুଙ୍କ রাজ্য পড়িবে সে পদটা টিকে। হ্যাঁ, অবা অধার্মিক মানে যে ঈশ্বর রাজ্য অধিকারী হেবে নাই, ଏହା কিন্তু মানে জানো নাই। তারপরে ভ্রান্ত হুও নাহি, ভ্রান্ত হুও নাই, ব্যভিচারী কি, প্রতিমা পূজক কি, পারদিক কি, পারদারিক, স্ত্রীবৎ আচারী, পুংমৈথনকারী, কি চোর। চোর মিশা স্বর্গে জীবনে। চোর বলে কিসটা, মল্লির ডাবু চোর, হ্যাঁ, চার্জের চোর, পাণ্ডেই চোর, গিনা চোর, চোর তো চোর আরে। হ্যাঁ, সেদিন জানা পড়ব নরকরে, হই নানি তুই এতে প্রার্থনা করছিল, তুই কিন্তু হেটিল মুই সায়া চোরি করে আসিছি বলব, শুকাইলা সায়া কাটা বেড়ে ধরে ভাত যাইতেব। বাবু তুই কেতে আসলু, ওয়ার্শিপ করুলু, এতে আরাধনা করু, কেতে আইলু? মুই চার্জার চোরি করে আসিছি। কে পাণ্ডেই চোরি করে যাইথিব, কে গিনা চোরি করে যাইথিব। দেখিবে সেদিন চোর মানে প্রভুଙ୍କ রাজ্যକୁ ଯିବେ না। কি চোর, তারপরে কি ধনলোভী, কি মতুয়াল। আইলা আমার মাতলি আইলা এটি কোন, কি মতুয়াল, কি নিন্দক, কি পরদেব লুণ্ঠনকারী, এমানে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্যের অধিকারী হেবে নাই।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତେ ପଡ଼ିନୁ, ଏବେ ଯାଏ ଦୟା ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମକେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ଆগে ଦୟା ପରେ ଦୟା, ଏ গন্থম নাকু দয়া পরে দয়া, এ চোর, এ ফটকার, এ নানা পাপ করবো, কোন দয়া? এবে যায় দয়া, এবে যায় অনুগ্রহ, এবে যায় ক্ষমা, এবে যায় প্রভু সম্ভাଳିଛନ୍ତି। যদি আজি আমার জীবনକୁ ସଜାଡ଼ବା ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କାରଣ କୋଟା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା? ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ଦୟାକରି ଚଲାବୁଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଚଲାବୁଲା ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବ, ତୁମେ କଟାଯିବ। ସେମାନେ ବି କଟା ଗଲେ, ତୁମେ ବି କଟାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାକୁ ବୁଝ, କଠୋରତାକୁ ବୁଝ। ଦୟା ସମୟରେ ସେ ଦୟା